Hello guys, may buntag. Arin man nga kuan uhong. Bag-o no mga video gahapon lain to galingin karon bukad man. Oh. Ano yung uhong makaon ni hindi. Lain pagka uhong, no? Lingin ni gahapon? Ha? Lingin. Bukad mo na. Ni bukad gani. Mo galing video gahapon, ngala mo. I-edit ko ni. Ay kuan i-edit para makita ang usa no. Paron. Ato isa. Ato isa. Ato gido. Kita garo. Kinahago. Sudalugdog gro ni no. Damo dagko gito glinya oh. Den. Damo gatumpok oh. Arap gidi ay. Uhong ni gro. Ha? Uhong. Dako. Ada damo gidi oh. Grabe yung pagkauhong. Dulugdog garo tulak pa. Jo. Grabe na gana. Arap gido. Grabe na gana oh. Unsam ning uhong nga gron ha? Grabe na kuha. Ano pera dito? Bagao oh. Lintik. Pertabi lang. Upa ko rin, upa ito. Upa ko rin oh. Din. Ha? Dako gani. Turag kalaha. Unsa ning mga uhong nga gro? Oh, no. Bot, unsa ning uhong nga? Bro. Timang daghana. Gapon kita aday kas may day gapon. Oh, kamu gabi ko kuan. Nang balay pa sa ano na, anay. Grabe nga uhong ba? Kukumin mo ko tani, grabe haligi sa anay mo. Arap gido na nago. Oh? Daghana. Grabe pa gining dako sila mi oh. Dakop na isa yo. Grabe ang pagkauhong. Yari pa gina di ba? Comment lang kamo da kung makaon ni kundi. Drill ta kutob.